lain Rasul bani kata bu na Nabi bani kata bu la tusahib illa mu'minan wala yakul ta'amakah illa taqiyu. Cak madhur na Nabi banikah muni arte loros jak akan cesambian kecuali orang pada Islam pada imanah jak ngakan dek kakakana sampian kecuali orang setak takwa. Napa aba ihla akan cah seraina orang setak iman bi Allah Ta'ala tak boleh akan cah punten dalam artian lebih utama panikah akan cah orang mukmin akan cah selain orang mukmin panikah kenging ngakan walaupun gelas ada dekat nah masa na ajunan onceng na ajunan pakai benih orang takwa pada Islam ada masalah cuman Nabi kasa mun bisa lebih utama panika orang mukmin kancana si ada panika orang takwa lah pada sepenega juga arteh dari Rasul nalai kana sampean minta ke Allah Ta'ala nalai kana minta tolong ke Allah Ta'ala dalam artian memang selebih utama nyon dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil usaha. Surafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya kaula muljaki setaja para alim ulama, para kiai, para guru ngaji, para ustad dan ustadzah. Langkungipun saya kaula banggaaki sedajana imam khususi, imam khojagan Thariqah Naqsyabandiyah. Juga saya kaula banggaaki sedajana pengurus Sitkon Camplong. Juga saya kaula sangat hormati dan banggaaki Sahibul Bait Kiai Mahmudi sekeluarga matur sekelangkong nyediaki kadinto tempat. Moga-moga ajunan sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala kenging balasan siraja. Amin Allahumma amin. Terjugan para sepo, para tantretan sedaya serabu mangken hadirin hadirat. Moga-moga kaula sedaya dalam lindungna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nengare mangken kaula sedaya bisa lengki boleh dalam rangka rutinitas bulanan Sitkon Camplong. Silaturahim ikhwan dan akhwat tor simpatisan Thariqah Naqsyabandiyah Gersempal. Palamanter pemangkian kadinto rutinan kadinto apakta manfaat da kaula sedaya apakta panyaporah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala da kaula sedaya. Malamanter tempat kadinto jadi tempat salah situng doa kaula sedaya ijabah sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Torjugan sesongkan baik keluarganya sesongkan moga-moga paringi sae sedaya keluarga kaula sampun tinggal lagi kaula sedaya dunia kadinto moga-moga seporah busana. Torjugan moga-moga kaula sedaya nalika tinggal lagi dunia kadinto abekta imal Islam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Terjugan sholawat dan salam ya teraki kaula sedaya deka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat mau sholawat dan salam insyaallah kaula pagi semak sang Rasulullah ya ko ummatah oleh syafaat Rasulullah masuk surga Allah bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Terakhir moga-moga doa ben barokah para guru-guru kaula sedaya sehingga kaula sedaya panikah tadi orang saya bimbing tonton dunia kadinto tadi orang saya selamat sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Nang malamangken karena kaula ampun abid tangis camplong kadinto tadi taoning je dapat kadimah biasanya dan kaula pung sampung perlu ikoningi bahwa apol kompol kadinto penting
Karena sitkon kadin to selain istighosa, adikir da Allah Subhanahu wa taala, mau sholawat, sekadar ngaji. Adana supaya oning hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi adhabu aksiru minal akhilla'is salihin fa inna likulli mu'min syafa'ah. Bebenyak kancah, bebenyak along polong bi orang-orang bagus, niatnya bagus, niatnya karena Allah. Lengki kadin tahu jauh dan ajunan kadin tahu. Walaupun bedaujen jalan kurang saya kayak pakuna long polongan, niatnya niat bagus. Ampun orang soleh. Bebenyak apolong sarang orang-orang yang niatnya bagus, orang-orang yang bagus. Karena setiap orang yang bagus, paneka bisa apareng syafaat pertolongan bagi ya juna Allah Subhanahu wa taala. Etunya saos along bolong kadin toh bisa saling silaturahim, bisa saling maimot, mangkana sitkon kadin toh salah situ nggak selain istighosa, atikir, sholawat juga beda sekadar ngaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mangkana punten kula nika beni orang alim ngat dan kula nika santre. Jadi napa sih aji kaula angkep kadin toh yulang boleh. Lari berin kadin toh sempat engki ajunan nika mun sedengode nika oning mungkin. Daerah kadima NTB bada orang nika salah situng ustad Wahabi, beliau congocoh, cak ngocai jangan salah, cak ngocai kasar gelu, congocoh na gelu, nganggep enteng orang seentar ziarah kubur, deka mahkamah para wali, yang kep entar kadisa, entar ke kuburan, entar tamenta. Akhirnya bi orang NTB orang karena NTB kadin to banyak Islam ben alhamdulillah banyak ahlus sunnah wal jamaah ustadnya ka demo unjuk rasa bahkan pondok yo ber karena congoco orang aziaro kubur lah mangkene ka kaula ngereng male oning napa maksud ziarah kubur atau maksud abek kadin to along polong sarang orang soleh walaupun dalam kebadan odi atau apa gila dalam kebadan tinggal omong aziarah kubur ngku apa lo tapi situ ngodi saya ziarah ya panika tinggal lo omong perlu iko ningi biasana orang-orang Wahabi neka anukil dabuna Rasulullah dabuna ida sa'alta fas'alillah wa ida ista'anta fasta'in billah. Cak medurana nalai kana sampean minta ke Allah taala. Nalai kana sampean minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala. Lah hadis banika nyerang deka orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Seakan-akan nalai kana gelem minta tolong selain Allah taala pas abek banika kafir. Punten hadis panika debune Nabi takning RTE loros. Nalekana sampai minta tolong ke Allah taala. Nalekana sampean minta ke Allah taala. Dia apa? Tak bisa minta tolong pada manusia sana. Bisa. Acana banyak orang kafir. Jadi saking kata oleh minta tolong dek kasalaina Allah. Contoh antar ke dokter, kan? Dokter kuliah ketuan penyakit beberes saki yakin bahwa saya beres panika Allah taala dokter cuman perantara ngakan tangki saya kenyang panika Allah taala beni nasi apa yang melalui nasi kira Allah taala saya kenyang bahwa tebu Nabi kadinto nalaikana minta sampean minta ke Allah taala minta tolong sampean dari Allah taala panika arte roros karena neng debu selain Rasul panika debuna Nabi panika debu la tusahib illa mu'minan
wala yakul ta'amakah illa taqiyu. Cak madhurana. Nabi panikah muni arte loros jak akan cesambian kecuali orang pada Islamah. Pada imanah. Jak ngakan dek kakakana sampian kecuali orang setak takwa. Napa aba ihla akan cah seraina orang setak iman bi Allah Ta'ala tak oleh akan cah punten dalam artian lebih utama panikah akan cah orang mukmin akan cah selain orang mukmin panikah kenging ngakan walaupun gelas ada dekat nah masa na ajunan onceng na ajunan maka benih orang takwa kepada Islam ada masalah. Cuman Nabi kasa mun bisa lebih utama paneka orang mukmin kanjana si ada paneka orang takwa. Lah pada sepeneka juga arteh dari Rasul nalaikana sampean ta minta ke Allah Taala nalaikana minta tolong ke Allah Taala dalam artian memang selebih utama nyon ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil usaha nikah. Jadi tak masuk apa aziarah kubur tanggi tore sedaja nikah si aziarah kubur ke mahkamah para sunan tanggi mahkamah para sunan sampun haji mungkin pernah aziarah dek mahkamah Rasulullah. Napa panjenengan meyakini orang sebede alam kubur nikah orang sebede kuburan nikah mahkamah para wali nikah pangeran benih kan orang soleh tade orang entar dek ke mahkamah para wali mahkamah aulia mahkamah ambia meyakini bahwa orang seberi alam kubur orang sealam kubur jentar ini kah pangeran tade sedejana panika orang soleh tore tangki Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala nalaikana beda setai kelai buri panika langsung negor, langsung manglo, langsung negor. Contohnya ada orang kafir. Orang kafir panika cerita aki dalam Al-Qur'an, "Wa man ittakhadhu min dunihi awliya'a." Ben orang-orang seadetiaki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aulia'ah dalam ayat keadintoh benih artena wali tapi dalam artian pengiran siapa-siapa orang si ada tiaki selain Allah Ta'ala pengiran pakai lanjutaki bi Allah Ta'ala ayatnya napa bunyinya ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Orang kafir, orang musyrik tanggi. Sia ada tiaki selain Allah pangeran, orang kafir neka ngucak kula ada tiaki selain Allah pangeran. Wa ma na'buduhum bentak nyembah kaulah deka selain Allah setiaki pangeran panika. Illa yuqarribuna ilallahi zulfa kecuali gila nambai semak kaulah deka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek orang kafir ada tiaki misalkan para dewa nikah, dewa A, dewa B meyakini bahwa beda pangeran situng akan tetapi sembah panika para dewa karena dewa panika si nyambiabe semak deka pangeran nikah kiuru akan tetapi dewa kak dinto sembah lagi sesajen nanggi lagi pokoknya are sembah bulan sembah kan bungkanan sembah. Karena gila ada pun wa ma na'buduhum kaula tak nyembah selain Allah Ta'ala. Atana gila sembah ken tojuna supaya gila mesem. Lah nikah ayat panikah tanggi toron deka orang-orang musyrik. Tak toron deka orang mukmin. Orang mukmin napa ayat ayat tebudang adinta Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang mukmin takoah ajunan deka Allah Subhanahu wa Ta'ala wabtagu ilaihil wasilah benyariah sampean hal-hal semesemak senambai aba jen lebur senambai aba jen taat deka Allah Subhanahu wa Ta'ala
Jadi apa antara ziarah kubur, entar ada kama orang soleh, tak ada boleh. Saya baca panika tahlil, saya baca panika istighfar, baca doa sambil gelak minta ya dan orang aulia gelak. Nya onda Allah Subhanahu wa taala. Nikah. Berarti Allah Ta'ala paling ikrar. Mungkin Allah Ta'ala nyeritakake orang kafir. Karena ada diaki sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Pasti sembah. Tangki. Sedangkan Allah Ta'ala tinggal ke orang mukmin nyari sampean. Hal-hal senambai lebur da Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jihad sampean. Benih jihad perang melolo, jihad nafsu. Dalam jalan Allah Ta'ala supaya sampean gak adintoh bejerah. Supaya ajuran paneka senang. Dunia akhir. Jadi tidak masalah. Azira kubur gak adintoh ada masalah. Bentar ada orang entar ke kuburan paneka entar nyembah orang mukmin paneka tak. Entar gak disah azira doa pas paneka pleman. Doa do Allah Ta'ala iki. Doa do Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang Madura nih. Orang-orang Badu nih kah, walaupun tak cingai Badu nih kan apa orang sejauh dari kota, orang Madura, orang pelosok desa nih kah paling lebur ziarah kubur. Buktena nih lagi, buktena. Semangken ya walatih banyak. Tanya aki di kamar di ujau nih kah disa. Mun se semak di kota TV atau semak dari makam TV jarang sentara, kan? Jarang sentara. Sentarnya kau di ujau nah. Lah nikah benih zaman mangken melolo, zaman lambe. Zaman lambe. Nikah beda orang kampung, anggap Madura na jauh dari kota. Nikah entar ziarah, entar acabis dek Rasulullah setelah seampunah Rasulullah seda ampun 200 tahun. Ampun seda 200 tahun. Tinglah ampun seda 200 tahun aca habis dek Rasulullah. Tangki beda ulama setikna. Kan makam tangki beda ulama ziarah tinggal lama raya ziarah nikah santai ulama pah deteng agendian ingat mangken nih. Ingat zaman mangken nih kan. Lah nikah orang Badu nikah ngolok salam dek Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sami'tullah yaqulu. Matur. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalimat kah hitop panikah khusus kanggo orang sebeda yade yajak budabuan makanya assalamualaikum orang amun beda yade mun orang beda jauh assalam salam inghi salam deka reng sepona berarti gila orang aja jauh salam inghi salam tapi mun beda semak ya ada salam inghi ajunan tak mungkin tapi assalamualaikum berarti gila orangnya beda ya lah orang kampung nih kah si aziarah dari Rasulullah assalamualaikum ya Rasulullah Rasulullah set pas mator sami'tullah mereng kaulah tabun Allah Ta'ala dalam Al-Quran lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka kaulah mereng Allah Ta'ala panika debune dalam Al-Quran cek saking beda orang raja dosa ja'uka entar dek kasampian Muhammad subhanallah ta'ala entar kasampian Muhammad entar bila waktu beda Rasul atau gila ampun sobung Rasul maksudnya gila aziarah kubur fastaghfirullah maka pas langsung minta seporah ke Allah Ta'ala wastaghfaralahumur Rasul pas Rasulullah juga minta agi sepora lah nikah Allah Ta'ala nyerita akitibi dalam Al-Quran minta ke Allah Ta'ala langsung minta sepora pas ki minta aki sepora sarang Rasulullah nikah jadi apa antara ziarah kubur dek kawali ya Sunan Ampel ya Sunan Kudus ya Sunan Bonang ya Aulia Illah minta aki sepora keulah da Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh napa punten oleh seta oleh nikah hei Sunan Ampel kula raja otang sauraki otang kau lah nikah setaol oleh walaupun odi tangki Sunan Ampel nikah belum tentu gila nyaura nikah jadi hal-hal nikah intina aba azira kubur nikah ada masalah
Karena meyakini si ziarahe panikah benih pangeran. Ben aba aziro kubur lah kar kon. Menyemak ada orang soleh panikah kon. Allah Ta'ala gila debu. Gila kan ki? Soronya are wasilah. Karena apa arti wasilah? Tawassul. Nengak gila kasa? Ustaz Usman. Bijahi masyayihina. Bijahi. Nengak artinya kalaben pangkat. Kalaben derajat. Para guru-guru kaulah sedaja. Ifir lana makanya pora ajunan. Iya kan? Enggak sampean bayi. Tore, entar koreng se tegi. Serahi. Bupat. Polisi nah dulu. Entar ke polisi, tahu jauh polisi se mabe bayi. Tahu sepangkat ke se tegi se mabe. Tinggal pegak misalkan potrana sampean, tangki. Tinggal pegak. Neka sampean pertama alobi kada tanggi kan ki tore pak lepas aki nek anak gula tau ning napa pakun ekiba akhirnya tinggal tak mampu ekiba ngebeh orang saya kenal polisi lah ini kayaknya makin apa perantara gula pak neka kenal biasa nyebut lagi orang saya kenal pakun tak keratuh ngalak setekian boleh gula kenal sarang pimpinan sampean kan lah ini kayaknya maki tawasul. Pada ben seringnya mau sholawat ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha artinya gila kalaman amal bagus. Bagus teh kaulah kalaban perantara amal soleh bagus kaulah. Pemati akhi kaulah husnul khatimah. Ngane ka ada masalah. Jadi nyoon mentah ya Ci. Mintah dek selain Allah selakina ateh meyakini si epentai paneka benih pangeran ada masalah tak kafir punten puru mana sempe epentah meyakini bahwa neka pangeran baru sampai neka langsung kafir maca syahadat boleh sampai tapi nalekana enggak misalkan orang Madura senang barang antik misalkan di selok di keman lagi koman neka bisa napa lagi memate apoi napa kobongan kasa tinggal yang kak ngane langsung mate misalnya ada masalah selakin gila tak pangeran deka keres tak pangeran deka selok ada masalah tapi mun semua beres selok semua beres keres semua beres nikah semua beres dokter semua kenyang nasi maka sampai neka langsung kafe. Jadi nang ayat selain aba atawassul karena mahabbah tanggi. Allah Taala panengada puning ayat selain tanggi. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang kasa, orang-orang mukmin si adua tor nyareh perantara. Dek ka pangeran nah. Dek Allah Taala. Nyare wasilah nyari orang soleh rabu majelis orang soleh azyara deka orang soleh akrobu lagi ayyuhum akrobu kadima orang si entare saya kebe wasilah paneka orang si semak wa yarjuna rahmatahu entar deka orang soleh akompol sarang orang bagus keng tojuna supaya oleh rahmat Allah wa yakhafuna adabahu ben tojuna supaya jauh dari seksana Allah. Lanjut lagi Allah Ta'ala inna adaba rabbika kana mahtur songkuna seksana Allah Subhanahu wa Ta'ala paneka patot katako berarti Allah Ta'ala paneka ikrar ngagoni bahwa along polong soro nyari wasilah da Allah Ta'ala paneka sobung masalah saya jadi masalah nalai karena gila esem ajunan paneka masang foto mantu lagi foto isaba yang ngadep bara kiblat lagi nalai kan sampean ngadep tojuna aku nyemboreng foto saya bede foto reng soleh mah kafir sampean tapi isaba yang karena lepur tetap sampean atene sampean Ka'bah saya sembah paneka benika saya sembah benika Ka'bah lagi saya sembah saya Allah Ta'ala kafir sampean nyembah Ka'bah tapi nalai kan sampean nyembah Allah Ta'ala neka saya tepat abah ngadep ke bara ngadep Ka'bah
Tapi saya sembah panika Allah Ta'ala. Jadi nyoba foto ada masalah. Ada masalah. Selama gila saya sembah panika Allah Ta'ala. Nikah. Jadi coba takut wanu budaya kiblat mungkin anak ganggu walaupun benih foto cek sabar lah kan. Mun ganggu kehosoan. Nikah. Mun agana apa bae? Walaupun Al-Qur'an, walaupun tulisan ayat makro sampai atas nalai kana gila agangmu. Karena nalai kana Allahu Akbar kula sering nyampe aki buang setejenah kecuali gila Allah Ta'ala. Terus boleh lagi, anapa kaula tabu? Kenapa? Nida ngolok selain Allah Ta'ala. Lagi panika kenging, tak kafir. Karena Allah Ta'ala, karena Rasulullah tibi panika sing beraki. Jadi misalkan, hei dokter, ulah neka beberesaki. Ulah neka penyakit neka sakit api dokter kafir punten selama panjenengan baneka yakin semua beres baneka Allah Subhanahu wa Ta'ala sepang lo baneka nalekane sembah lagi saya sembah karena Rasulullah ceritana neka idza adalla ahadukum syai'a wa idza arada ahadukum syai'a nalai kana sampean banika kesasar nang situng tempat posang nang situng tempat ben sampean banika beda pangetero kangkui gila minta tolong lagi wa huwa bi ardin laisa biha anisun bentada nang tempat kosong banika orang sama sekali jauh di kampung. Nalekana sampean beren nang situng tempat, sampean baneka kesasar, sampean baneka minta tolong, sedangkan sampean posisinya badai bumi baneka ada orang jauh kesasar. Maka tebuna Nabi napa tebuna? Falyakul maka ngoca sampean ya ibadallah agisuni, ya ibadallah agisuni, fa inna lillah ibadan la narahum. Hei kebulan Allah, saya tak bisa ulti kalaban socah nolong ajunan dak kaula. Hei kebulan Allah, nolong ajunan dak kaula. Saya tak bisa ulti kalaban socah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala keduan kebulan apa nih kasih tak bisa tangale mata. Ben rawina nih Imam Tabrani ada bu wajurib tuh ben kaula pernah nyoba ben mujarrab. Adana gelak manti. Nih manti mun sampean membeda orang maka doa bani celok-olokan orang si tak bisa tengale mata olok se beda etengale nyontolong teh nika ban kula bocor nah pola sampean gila tolongin ale kana gila beda orang setikna dan nika tak usah lok-olokan orang se ada bahkan nang riwayat selain Rasulullah padeka nyerita aki juga tabuna inna lillah malaikatan siwal hafadhah Allah Ta'ala paneka keduan malaikat selain malaikat atid ben rokib manusia paneka kan pasti beringi malaikat rokib ben atid nyatet amala manusia ternyata beda boleh selain malaikat rokib ben atid peserah yaktubuna siwal malaikatil hafadhah yaktubuna ma saqata min waraqi sajar tugas malaikat panikah noles gegara daun-daun cebede kan bungkanan beda nika malaikat beda malaikat wa idza adalla ahadukum nalika sampean panika kesasar nang situng tempat panika jauh dari orang minta tolong ke saya sampean minta tolong ke Allah Ta'ala selastara nikah minta tolong deka rijalul ghaib panika maksudnya malaikat rijalul ghaib panika yaktubuna min waraqis sajar teman Rasulullah
fal yunadi wa huwa bi ardi falatin fal yunadi. Orang bani ka posang bade tanah ni ka jauh di kampung orang, tanah kosong. Fal yunadi maka ngolok ke sampean. Ngolok napa? Ngolok ka ya ibadallah a'inuni. Hai kebulana Allah, nolong sampean dek kaula. Yarhamkum maka Allah taala bakal nolong dek ka sampean. Lah ni kan utuaki kabar dari Rasulullah. Nida maksudnya ngolok selain pangeran bandingka kenging selaki nagela aba napa tak nyempe selaki nagela meyakini minta tolong ke orang lain bandingka orang lain nolongi bisa noli kalaban edina Allah lah nikah sobung masalah jadi nalekan apangki sarang orang seper ngaperaki entar ke kuburan tangki panikah beni ahlu sunnah wal jamaah karena aziarah kubur panikah termasuk amaliyah ahlu sunnah wal jamaah minta doa aki deka orang atinggal umur orang saya tinggal umur panikah lebih orang soleh orang wali panikah sobung masalah jak mentah dunyah tinggi tapi minta aki sepora akati si ajaraki Rasulullah setengah sekecaki nambah dong aki nikah boleh tanggi anapa kau lah tebu sekadin toh artinya ada masalah minta tolong deka selain Allah subhanahu wa ta'ala tapi tetap abak meyakini se nolongi panika Allah ta'ala bedah sahabat zamanana Nabi sahabat nikah buta sebelum kau lanjut lagi para sahabat termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW mana sobung para sahabat panika tengel kupak kau pengen sobung cerai tanah panika sahabat kupak atau betengel kau pengen supaya apa supaya mereng deka suara Nabi supaya mereng deka dakwah Nabi akan tetapi nalekan gila buta panika bedeh lamangkan gula cerita sahabat sebutah lah pada sahabat buta sepo acabis dengan Nabi inna rajulan doriron atan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang laki panika buta acabis dengan Nabi faqala maka tabu ya Rasulullah ud'u Allah ayu afiyani hai utusna Allah ya Nabi Muhammad ya Rasulullah pakai ya beni ya Allah beni Allahumma tapi ya Rasulullah minta aki doa minta aki kaulah supaya Allah Ta'ala memberes dari penyakit mata kaulah napa terbuna Rasulullah terbuna in syi'ta akhirta lamun kesokan sampean lebih baik sampean paneka sabar dengan kondisi penyakit nikah. Wa in syi'ta da'autu. Lamun kesokan sampean bihule doa akina. Ementa akina. Tanggi. Ementa akina. Akhir orang sebutan nikah, angki jelek abid sebutan mungkin tanggi tak sabar gregedan. Napa ki? Maksah deka Rasulullah supaya doa aki supaya gila beres. Akhir bi Rasulullah fahamarahu aywaddi'a maka makon Rasulullah supaya gila audu fayuh sina wudu'ahu maka pas audu ongku bagus ongku celai makon Nabi tangi seteroba rasa wa yusalli rakaataini pas abajang 2 rakaat bajang sunnah wa yad'u bihadad du'a maka pas doana esena deneka Allahumma inni as'aluka neka ki Allahumma tu kuste kaula nyoon deka ajunan as'aluka binabiyikah kalaban sebab nabina ajunan kalaban tawassul nabina ajunan Muhammadin nabina ajunan nyamana Nabi Muhammad tor nabi banekan nabi rahmah nabi siapa apa reng rahmat pas mari nikah mari atubu Allahumma mari nyebutakin nabi rahmah maka pas ya Muhammad ngolong Nabi Muhammad boleh
ya Muhammad, inni tawajjahtu bika. Hei Muhammad, kaulah ngadep dek ka pangeran kaulah bikah ki melalui ajunan. Bikah nih. Bada Rasulullah ya ada. Andai kata orang kampung, orang buta nih ka keleroh, tak kira torot bi Rasulullah. Paku nih tepat, tapi Rasulullah kadin to neng berarti nuduhake gila setuju. Tak keleroh. Inni tawajjahtu bika ila rabbi. Kaulah ngadep kalaban ajunan dek ka pangeran kaulah. Ki kan? Tawajjahtu bika ila rabbi. Allahumma tu kustai kaulah. Lanjut boleh. Allahumma tu kustai kaulah safi'hu fiyya. Tu kustai kaulah apa ringa ajunan dek ka Nabi Muhammad hak kangkui supaya memberes penyakit kaulah. Akhirnya dari maria doa menikah orang sebuta gila melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung beres. Napa kafir napa punten orang neka? Pun. Tetapi walhasil kesimpulah tinggi. Minta tolong selain Allah Subhanahu wa taala mun ki meyakini asalkan ki meyakini bahwa sebeberes Allah setuju napa neka kesukaan Allah punten tak kafir. Jadi intina yang cerita kaulah kadinto bahwa selama beda iman, minta tolong dek selain Allah Subhanahu wa taala tak ada tiaki ka kafir. Moga-moga kaulah saja jadi orang iman si sempurna. Amin Allahumma amin. Tor doa kaulah tangi ijabah sang Allah taala. Amin Allahumma amin. Iki sekadin toh pemator di beten kaulah kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamali jalali wajhika wa adimu sultani. Allahumma ij'al jam'ana hada jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafaruqan mubarakan ma'suma. La tada' fina wala minna wala ma'ana syahiyya mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi awsal Fatihah. Thank you.